Amen, 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 amen. Amen. Asseyez-vous. You may have a seat. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. It's good to be in God's presence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je dis toujours, As I always say, Jésus, quand il est venu, Jesus, when he came, il n'est pas venu d'abord chercher la foule. he never came to look for the meeting. Il est venu people. constituer un groupe He came to put a group de disciples. of disciples. Alléluia. Amen. Un groupe de disciples. Just a group of disciples. C'est ce que Jésus est venu faire. Is what Jesus came to do. Alléluia. Amen. Et ces derniers temps, This last time, comme la Bible dit, as the Bible says, beaucoup de gens n'auront plus soif à la parole de a lot Dieu. of people won't have tasty of the word of God. Les gens auront soif au plaisir de ce People monde. will have tasty of the pleasure of this world. Alléluia. Amen. Comme le pasteur John a dit, As Pastor John says, nous avons une grâce we have a grace de se retrouver dans la to présence de find Dieu. in God's presence. Alléluia. Amen. Sister, can you come, please? Just come. Yeah. Come this way. Do you speak English, French, Swahili, Lingala? What? Speak English. You speak English? Okay. You good, right? Okay. Vous avez vu ici les dimanches passés? We saw last Sunday. Amen. Amen. Notre papa est venu. Our father came. Il a dit qu'il est venu accompagner He sa said he fille came to accompany his daughter pour étudier dans ce pays. to study in this country. Amen. Amen. Et je sais que c'est pas facile. I know it's not easy. It's your first time, right? To be here, right? Everything is strange, right? Okay. Everything will be all right, okay? Amen. Amen. Do you know this lady? Do you know her? That's your neighbor. She met me today. Do you know? He's your neighbor, right? Alléluia. And then Ce que je vais faire, ceci. what I'm about to do is this. Ce n'est pas un hasard que Dieu a permis qu'elle soit parmi nous. It's not a mistake for God to allow to Alléluia. be among us. Elle est venue étudier ici. She came to study. J'ai here. parlé avec son père. I spoke with his father. Ce n'est pas facile. It's not easy. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Bible says Il this. faut faire toujours le bien You all have to do good always lorsqu'on a une occasion de le when faire. you have an occasion to do Alléluia. it. Amen. C'est notre sœur. It's our sister. C'est une Congolaise. She's a Congolese. Ce n'est pas question d'être Congolais ou pas. She's not. There is no question to be Congolese or not. Alléluia. Amen. Mais c'est un enfant de Dieu. But she's a child of God. Amen. Amen. Elle va se présenter et va She donner will son nom. introduce herself and give us her C'est name. notre sœur. She's our sister. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas manquer à manger quand toi tu manges chez toi. She can't lack something to eat when you get something. Alléluia. home. Amen. Elle ne peut pas manquer les transports quand toi tu as les She transports, moi j'ai les can't lack transports. transportation when you have it. Alléluia. Amen. Pour aider, il ne faut pas aider quelqu'un que tu To sais que assist somebody is not only quand je l'aide, il va me when I retourner aussi. assist that person, she's gonna give back something. Alléluia. Amen. Elle est venue étudier She ici. came to study here. Where are you coming from? South Africa? She came from South Africa. Amen. Amen. She was in South Africa too. I came there. The guy there, he was in South Africa too. They came from South Africa too. And Yeah. you too, right? From South Africa, right? You came from South Africa too, right? Amen. Amen. Ça, c'est notre sœur. This is our sister. C'est notre fille. She's our daughter. Alléluia. Present Amen. yourself. And Introduce yourself. Her name is Julia. Jina yake anaitwa Julia. I'm 18 years old. I'm studying at the University of Buffalo. Ana miaka 18, anasoma ku Buffalo University. I'm studying computer science. Anasomea computer science. That's good. you came yourself? Yeah. I came in August with my dad. Nilikuja mwezi wa 8 na baba yangu. Yeah, he's going to be here for a while with me until I go to Texas. Atakuwa hapa kwa muda kidogo mpaka atakaporudi Texas.
Amen, amen, amen. Est-ce que tu Amen. peux acclamer Jésus? Naweza mpigia Bwana makofi. God bless you. You're Est-ce que tu welcome. peux te lever? On va prier pour elle. Can you just bow Yeah, down? unaweza Papa, come simama. here. We want to pray. Tumwombee. Yeah, we want to pray for them. Anything we can do by ourselves, it's nothing. But God, if He is Kila there, kitu everything naweza will be all fanya right. Mungu akiwa pamoja nasi. Pastor Kila John, kitu can you move kinakuwa forward? sawa. Pastor John, karibu tuombe. Can you just bow down? We want to Naweza pray. piga magoti tuweze kuwaombea. Amen. Amina. Nous allons prier pour eux. We're going to pray for them. Ta prière doit être ceci. Your prayer has to be this Que one. Dieu étudie dans ces pays, To study in this country, ce n'est pas facile. it's not easy. Ils ont besoin d'argent. They need money. Son père, His father, la famille a besoin de the moyens. family needs some support. Alléluia. Amina. Nous allons prier We're going to pray. que Dieu ouvre les ouvertures God open doors afin que so that même cette fille, quand elle est venue étudier, when she came to study, je sais que l'Éternel a un plan merveilleux pour I elle. know God has a good plan for her. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, elle est comme une étudiante Today she may étrangère. be a student. Laisse que demain qu'elle soit, Let tomorrow be qu'elle ait aussi les papiers pour ce pays. for her to get some paper to in this country. Alléluia, c'est possible. It's possible. Hallelujah. Amina. You believe that? Because she came It's with it. possible. Amen. Qu'elle soit aussi citoyenne de ces So pays. she may get paper to be a citizen. Hallelujah. Amen. It's possible for those who are believing. Yote inawezekana kwa wote Can you wenye just lift imani. up your hand? Pandisha tu mkono wako uweze kuwaombea. Prie à Dieu de leur donner les moyens, Pray to God to give them possibility de les fortifier aussi. and they fortify them as well. Que Dieu soit à côté d'eux. God be close to them. Est-ce que tu peux prier au nom de Can you Jésus? pray in Jesus' Prier au name? nom de Jésus. Let's Est-ce pray, que tu peux let's prier? pray, let's Père, pray. au nom de Jésus, nous te prions. Seigneur, bénis cette famille, bénis, pourvois à leurs besoins selon ta richesse, car tu es Dieu. Bénis cette famille, ô Éternel. Nous avons besoin d'argent, ô Éternel Dieu, pour le Minerva, l'argent pour la survie de cette fille, ô notre fille, en ces lieux, dans ces pays, ô Éternel Dieu. Je sais que c'est capable aussi que tu puisses pourvoir aussi pour les documents, Seigneur, que tu puisses changer aussi leur statut. C'est possible, Seigneur. Moi, je prie, j'ai la ferme conviction, j'ai la foi, ô Éternel Dieu, que tu as ouvert des portes qui étaient fermées au nom de Jésus-Christ. Christ, tu es vivant. Règne à jamais. Règne dans leur vie, Seigneur. Laisse que ton onction, l'onction financière, descende dans leurs parents, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils pourvoient à tous les besoins. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Father, in the name of Jesus, bénis cette famille. bless this family. Bénis notre soeur. Bless our sister. Bénis les papas. Bless the father. Bénis le travail de ses mains. Bless the work of his hands. Tout ce qu'il va toucher, Everything is made touch. que ça soit béni. May be blessed. Que tout ce qui était bloqué Everything was soit débouclé au nom de Jésus. everything was blocked. Soit débloqué maintenant au nom Has de to be Jésus. released in Jesus' name. Que toute barrière All the barrier soit anéantie au nom de that may Jésus. be cast out. Tout ce qui était instable Everything that was unstable soit stable maintenant be stable now. au nom de Jésus. In Jesus' name. Bénis cette fille. Bless the daughter. Que ta grâce May your grace protège-la protect her. contre les mouvements de ces pays, All the movement of this country. contre les envoûtements de ces All the pays. bewitch of this country. Protège-la. Protect her. Car la Bible dit, Because the Bible says, si l'Éternel if God ne garde, doesn't keep celui qui travaille, the one who's working, travaille en vain. waste his time, Sois avec elle. be with her. Garde-la. Keep her safe. Protège-la Protect her contre l'esprit des morts. against all the bad spirit Les of death, accidents. all the accidents, Toute déviation every deviation. au nom de Jésus. In Jesus' name. Que ta grâce May your grace, et que ta faveur your favor, les accompagne accompany them à jamais. forever. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Acclame Jésus. Clap for Jesus. Amen. What's your name again? Julia. Julia, right? Okay, God bless you. Okay. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la famille. Amen. It's a family. Alléluia. Amen. Quand tu vois Julia, When we see Julia, hein, Gabi, when you're driving, you see Julia going to school, give her a ride.
That's your neighbor. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 That's your brother in Christ. That's your mom in Christ too here. We are family. Amen. 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 You have my number. Feel at home. Yeah. You see that one? She's your sister too. Okay? All of us here, we are family. Anything, you have the number. Call. Okay? Amen. Amen. Don't feel stranger. Feel at home. Amen. And I Amen. believe God will open different ways for you. Just put focus in God. Anything you see like today is big for you, it's far from you. But with God, He'll bring it close to you. Amen. Fear not. Don't give up. God will do something. He's doing something for you. Amen. He's doing everything with purpose. Amen. He knew why He brought you here. Just put focus in God and everything will be all right. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Can Jésus? you clap for Jesus? Amen. Acclame Jésus, Clap acclame for Jésus. Jesus, clap for Jesus. Amen. Amen. Nous avons un autre thème aujourd'hui que We nous have allons another parler. theme today we're going to speak about. Nous allons parler sur la stabilité. We're going to speak about the stable. To be Stabilité. Stabilité. stable. Stability. Yes. La stabilité. The stability. Alléluia. Amen. Nous avons parlé du parcours d'un champion. We spoke about the way of a champion. Et un champion, s'il est instable, If a champion is unstable, il ne peut pas évoluer. he can't go forward. Alléluia. Amen. Nous parlons de la stabilité. We are speaking now about stability. La stabilité, c'est quelque chose de très important. Stability is something that is very important. Alléluia. Amen. Lorsqu'on va donner la définition, When we're going to give the definition, on va comprendre que la we will stabilité, understand that the c'est stability quelque chose is something de très important dans that la is vie. important in our life. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines de In la all vie, the domain of our life, on a besoin de la we stabilité. need the stability. Dans tes émotions, In your emotion, tu as besoin de la you need stabilité. the stability. Ta santé Your health a besoin de la need the stabilité. stability. Ton mariage Your marriage a besoin de la need stabilité. the stability. Ta famille Your family a besoin de la need the stabilité. stability. Alléluia. Amen. La stabilité. Stability. Alors, le contraire de la stabilité, Opposite of stability c'est l'instabilité. is instability. Unstable. Alléluia. Amen. Même quand tu te mets debout, Even when we are stand up, tu as besoin de la stabilité. you need to be stable. Alléluia. Amen. Même dans tes finances, Even in finance, tu as besoin de la you stabilité. need stability. Même dans tes business, Even in your business, tu as besoin de la you stabilité. need stability. Dans ton In travail, your work, tu as besoin de la you stabilité. need stability. Alléluia. Amen. Ceux qui écrivent, Those one who are writing down, on va prendre la définition. we will take the definition. La stabilité, Stability c'est la qualité is a quality de ce qui est stable. of what is stable. Ça, c'est la première définition. That is the first definition. La stabilité, Stability c'est la qualité is a quality de ce qui est stable. of what is stable. Amen. Amen. Na Swahili ni nini? Ouais. Hallelujah. Daja qui ça va? Unaelewa? Okay. Amen. La deuxième définition, The second one, la stabilité, the stability c'est ce qui est en équilibre, is what is equal. une balance. Is in balance. Yes. Two Equal. equal. Okay.
It's something that is just equal. It's not Hallelujah. moving one side. Yeah. Équilibre. In balance. Alléluia. Amen. C'est ce qui est en équilibre. Is what is in balance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on aura l'introduction. Today we're going to just put introduction. Ça, c'est un enseignement qu'on doit This être. is a teaching we have to Alléluia. follow. Il faut écouter bien. You have to hear it very well. Moi, je n'aime pas venir ici I don't want to come here te parler, tu sais, Pierre. to come and speak a story about C'était l'image de Peter. ça. Was the image of this. Cette étoile-là. Alléluia. That Moi, je te parlerai for me, I will de speak to you la vie quotidienne. the normal life, Ce que tu vis chaque jour. what you are living every day, Pour t'aider to assist you à faire face to face à la vie de chaque jour. of a life of every day. Alléluia. Amen. À la vie de chaque jour. Of life we are living. Si je in. me mets à te parler, l'étoile est là, tu If vois. I keep telling you about the scar, Et ce que the toi star, tu vis and what you are living, n'a pas le rapport avec les or étoiles. doesn't have any relationship with the sky. Alléluia. Amen. Chacun de nous a besoin de Every la one of us need to stabilité be stable dans tous les domaines, in all the domain, dans tout ce que tu in fais, everything you are à doing. l'école, School, dans tes études. in your study, Tu as besoin de la stabilité. you need to be stable. Tes pensées Your mind a besoin de la stabilité. needs to be stable. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Can Jésus? you clap for Jesus? Amen. Amen. Écoutez, l'église doit Listen, the être church basée need to be sur les focused enseignements. on teaching. Alléluia. Amen. On ne doit pas être une église qu'on va danser seulement. We must not only be a church where we will only dancing only. Alléluia. Amen. Ou bien crier seulement. Or shout only. Alléluia. Amen. Parce que parfois, quand quelqu'un vient, Because sometimes when somebody comes, il prêche calmement. he preach quietly. Il donne les versets. He gives verses. Il ne crie pas. He doesn't jump. Il ne saute pas. He doesn't shout. Il dit, ah, hakuna moto kabisa. He says there is no fire really on that Moto man. ezate. He doesn't have a fire. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de crier. It doesn't make anything for you to shout and shout. On doit être basé sur les We enseignements. just have to be focused on the teaching. Alléluia. Amen. Quand tu es enseigné, When you are taught, tu seras préparé you'll be prepared contre tout ce qui va venir. against everything may show up. Or Maintenant come. là, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de At prophètes, this time, there is a lot of pastors, a lot of prophets, beaucoup a lot of d'enseignements. teachings. Tu as besoin d'une base You need a foundation qui va te permettre d'être stable. that will allow you to be stable. Alléluia. Amen. Et ce qui va te mettre stable, And then what will make you stable, on va voir ici. we will see it here. Alléluia. Amen. Nous avons dit la stabilité, We say the stability c'est la qualité de ce qui est stable. is a quality for something that is stable. Deux, c'est ce qui est en The équilibre. second one is something that is in balance. Alléluia. Amen. Quand je me mets ici, When I'm stand up c'est here, parce que je suis équilibré. I think I'm stable. Si à l'intérieur, If inside me il y a la perturbation, there are lose of il n'y a something, plus d'énergie, there is no energy, je n'aurai pas d'équilibre. I won't have a balance. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui a pris la boisson, You see somebody who took beer, qui a pris l'alcool. who took alcohol, Il a pris l'alcool, he took much alcohol, il est enivré d'alcool. he's drunk. Alléluia. Amen. Et cet alcool, That alcohol, la personne it just va transforms commencer à him marcher comme ça. to start him walking that way. Amen. Amen. Pourquoi? Why? Il n'a plus d'équilibre. He doesn't have a Il n'est plus balance. stable. He's not Il y a stable quelque anymore. chose There is something Qu'il a fait, he did ça le déséquilibre. to make him unstable. Alléluia. Amen. Et des personnes comme ça, Those kind of person, il peut tomber he facilement. may fall easily. Pourquoi? Why? Parce qu'il n'est pas stable. He's not stable. Alléluia. Amen. La stabilité, The stability, l'équilibre. the balance Amen. On va parler de... is working.
Alléluia. Amen. On va parler des sortes de stabilité We're qu'on going a to besoin. speak about different type of On stability. a besoin de la stabilité We spirituelle, need the spiritual stability. la stabilité We physique, need the physical stability. la stabilité We morale, need the moral stability. la stabilité And the financière, financially la stabilité dans des relations, and the relationship stability la stabilité dans des mariages. and the marriage stability. Alléluia. Amen. 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 Et quand tu es stable, And when you are stable, tu peux stabiliser les autres you may aussi. establish another person. Si tu es déséquilibré, If you are in balance, imagine, maman a dit, sorry, yeah, imagine Mama Nadine, quelqu'un qui est comme ça. somebody who's like that. Hey, give me your hand. And Now, you want to take Maman Nadine? You see? Parce que je suis déséquilibré, because I'm unstable, je peux déséquilibrer aussi I'm Maman Nadine. unstable Mama Nadine as well. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire pour équilibrer It's l'autre, for you to enable other, pour stabiliser for l'autre. you to stable other. Tu dois person. commencer d'abord à être You stable. have to be stable first. Alléluia. Amen. Si tu es équilibré, If you are stable, tu peux équilibrer you l'autre. may stable another. Si tu es déséquilibré, If you are unstable, tu peux aussi déséquilibrer les you autres. will unstable another person. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Let's read the word of God. Luc 22. Luke 22. Luc 22, 22, le verset 31. verse 31. Le Seigneur dit, The Lord, Luc 22, yeah, 31. Luke 22. Just 31. follow to your English Just Bible. follow your book as well. Any language you have, any Bible Fata language tu you have, Biblia masemi yote ya lugha unayo do it. Just follow. soma. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment, comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. 33. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Ici, c'est Pierre qui dit. Here is Peter speaking. Après que Jésus il parlait à Pierre, When Jesus was speaking to Peter, il dit, Simon, say Simon, 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 Satan vous a réclamé Satan reclaim you, pour vous cribler comme les froment. destroy you like a wheat. Mais j'ai prié pour toi, But I prayed for you, afin que ta foi for your faith ne défaille point. not to fall, Et toi, quand tu seras and that you converti, too, when will be changed, affermis tes frères. you will change others. Seigneur lui dit Pierre, The Lord say, Peter, je suis prêt à aller avec toi, I'm ready to go with you, et en prison et à la mort. in prison with you. Et Jésus dit, And Jesus said, Pierre, je te l'ai dit, Peter, I'm telling you, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac la prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Pierre. Here is Peter. Jésus était avec Pierre. Jesus was with Peter. Pierre était parmi les disciples de Jésus. Peter was among God's disciples. Alléluia. Amen. Il était parmi les disciples de He was Jésus. among Jesus' disciples. Il mangeait avec Jésus. He ate with God. Il priait avec He Jésus. was praying with Jesus. Alléluia. Amen.
Il était à côté de He Jésus. was close to Jesus. Alléluia, suivez très bien. Follow very well. Mais Pierre était quelqu'un qui était instable. But Peter was somebody that he was unstable. Pierre n'était pas stable. Peter was not stable. Malgré qu'il était avec Although he Jésus. was with Jesus. Mais Pierre n'était pas stable. But Peter was not stable. Un disciple. And what a disciple? Écoutez, un disciple c'est qui? Who is a disciple? Un disciple, hein, A disciple c'est quelqu'un is someone qui suit who follow les enseignements the teaching d'un maître. of a master. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui Is suit somebody who's follow l'enseignement the teaching chez un maître. to a master. Un maître c'est qui? Who is a master? C'est quelqu'un qui a la maîtrise. Somebody who take a responsibility. La maîtrise. Oh, non. Maîtrise. He knows better. Is somebody who knows better. Yeah, he's a master. Yeah. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de quelque chose. He's the master of something. Alléluia. Amen. Dans les sports, In a sport, quand on t'appelle maître when they call karatéka, you a master, tu maîtrises le karaté. you know how to make the karate. Dans les box, In the box, quand on t'appelle maître, when they call you master, c'est-à-dire tu maîtrises ce que it tu means fais. you know what you are doing. Maître couturier, A master that a tailor, c'est-à-dire il maîtrise la you couture. know how to make a clothes. Alléluia. Amen. Alors un disciple, hein, So a disciple c'est celui qui suit is somebody who follows des enseignements the teaching chez quelqu'un qui a bien to maîtrisé. somebody who knows better. Et c'était les disciples de That Jésus. was a disciple of Et Jesus. c'était ça Pierre. That was Peter. Alléluia. Amen. Mais But malgré qu'il était avec Jésus, although he was with Jesus, mais Pierre était instable. but Peter was unstable. Pierre n'avait pas de Peter position. doesn't have position. Alléluia. Amen. C'est pourquoi That is why la Bible dit, the Bible says, ici Jésus dit, here Jesus says, Simon, 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 le diable devil t'a réclamé reclaim you pour te détruire. to destroy you. Mais moi, Jésus, But me, Jesus, j'ai prié pour toi. I prayed for you. Alléluia. Amen. Pourquoi le diable Why devil réclamait Pierre? reclaim Paul, Peter? Alléluia. Amen. Or, réclamer, To call upon, c'est-à-dire quand il réclame, c'est-à-dire quand quelqu'un réclame, c'est-à-dire il a le droit. it means somebody has a right. Il veut prendre ça. He wanna take it. Alléluia. Amen. Et suivez très bien. Follow very well. Ici, Pierre, Here, Peter, quand Jésus lui dit, when Jesus told him, Simon, Simon, le diable devil, t'a réclamé. claim you. C'est-à-dire il veut te prendre. He wanna take you. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit ceci. But Jesus says, Mais moi, j'ai prié pour toi. I prayed for you. Mais quand toi, tu seras When converti, you will be a change, tu vas affermir les autres. you will change others. C'est-à-dire Pierre était à côté de It Jésus. means Peter was close to Mais il Jesus, n'était pas converti. but he was not a changed person yet. C'est pourquoi le diable le That réclamait. is why devil reclaimed him. You can be in the church Unaweza kuwa kanisani like Peter kama Peter was close to alikuwa Jesus. karibu ya Yesu. He was eating with Jesus, Alikuwa nakula na Yesu. drinking with Alikuwa Jesus, nakunywa na Yesu. praying with Jesus. Alikuwa naomba na Yesu. But the Bible says Lakini Biblia the inasema devil, shetani, Jesus spoke to Peter. Jesus spoke to Peter. Yesu aliongea na Petro He said, akamwambia, Peter, Simon, Simon, the devil shetani claim you anakuhitaji to have you, kwa kuwa na wewe, to destroy you. kukuharibu, But lakini I pray for you. nimekuombea. For now, Kwa sasa when the devil claim you, wakati shetani I anakuhitaji, pray for mimi you nilikuombea to avoid the devil to catch kwa you. kuweza kuepusha shetani asikupate. But Lakini what you have to do wewe unapaswa kufanya nini? when you be converted, Wakati utakuwa umeokoka, when you will change your wakati life, utakuwa badilisha maisha when you will yako, be wakati stable, utakuwa umetulia, go uende establish other people. uweze kusaidia wengine. Why the devil was claiming Peter? Kwa nini shetani alimuhitaji Because Petro? the devil found Kwa something sababu shetani alitambua, alipata for kitu him fulani chake inside the Peter. ndani ya Peter. He was with Jesus. Alikuwa na Yesu, He didn't change lakini yet. alikuwa hajabadilika.
He was unstable. alikuwa hatulii. That's why the devil Ndio maana shetani could claim him every aliweza time. kuingia kumpata kwa rahisi. Hallelujah. Amina. We need to know this. Tunapaswa kujua hii. We can be in the church Tunaweza kuwa kanisani every Sunday, kila siku ya Mungu, every day in the kila church. siku kanisani. You can follow some teaching. Unaweza kujaza If you don't change, kama ubadiliki, if you don't change, kama ubadiliki, the devil Shetani will keep in claiming you ataendelea kukuhitaji every single day. kila wakati. Why? Kwa nini? Because Kwa the sababu devil Shetani will found himself amepata yeye mwenyewe nafasi in yake you. ndani yako. Hallelujah. Amina. And Jesus said, Na Yesu akasema, for today, kuanzia I sasa pray for you. nimekuombea. But what you have to do, Lakini unapaswa kufanya nini? you need to change. Unapaswa ubadilike. Let me tell you Acha something. nikuambie kitu Don't kimoja. think God will do everything. Usiwaze Mungu atakufanyia kila kitu. God will do his Mungu part. atafanya kwa upande wake, You need to do yours na too. unapaswa kufanya kazi yako. Hallelujah. Amen. Don't say God knows Usiseme everything. Mungu anajua kila kitu. I leave everything to Naacha kila God. kitu mbele ya I'm not going Mungu. to do Mimi nothing. sitafanya kitu. God will take care Mungu of atafanya everything. kila kitu. No. Hapana. He said to Peter, Alimwambia Petro, for now I pray for you, kwa leo but nakuombea, you have something to do. lakini naona kazi ya You kufanya. need to change. Unaibidi ubadilike. Change. Badilika. Be stable. Uwe mwa kutulia. You need to have balance. Unapaswa kuwa na unasimama kwenye nani moja. Hallelujah. Amina. And after Jesus said that, Baada Yesu kusema hivyo, Peter, instead to follow what Jesus was saying, kulikoni Peter afate vile Yesu alimwambia, he tried to add another stuff. akapenda tena aongeze vitu vingine. He said this to Jesus. Akasema hivi, Instead to pay attention what Jesus was saying, kulikoni asikilize vile Yesu he anamwambia, spoke to Jesus. akamwambia Yesu, I'm going to die with you. mimi nitakufa na wewe. I'm going to fight for you. Nitakupigania. And Jesus said, Yesu akamwambia, you Peter. wewe Peter, When the how do you call cuckoo? This cuckoo siki. The rock? jogoo, rooster. In rooster. When the Rooster. rooster is doing, he's doing what in English? crowd. Huh? They cry when the Rooster crawl. rooster crows. Rooster crawl. Huh? Crowing? Crawl. It's crow. Amen. Amen. Jesus said, hey, Peter, Yesu you akamwambia are Petro, unstable. wewe You hautulii. don't have a position. Hauna msimamo. You want to show people Unataka kuonesha you will watu fight for me. kama utanipigania, But I know lakini mimi you are najua not stable yet. hautulii tayari. You will deny me. Utanikana. You will deny me. Utanikana. And the roots will Rooster grow. crawl. Alléluia. Le coq va chanter 3 fois. Crawl 3 times. Tu vas me nier. You will deny me. Tu n'es pas encore stable. You are not stable yet. Hallelujah. Amen. But Peter wanted to show Jesus Lakini Petro alipenda kumuonesha he's a Yesu. stable Ni guy. mtu wa He kutulia. fight for him. Atampigania Yesu. Na obundela yo. Nitakupigania. Je vais me battre pour toi, I'm gonna Jésus. fight for you, Jesus. Au lieu d'abord d'écouter Than to listen que first. Jésus lui dit, That Jesus told him, j'ai prié pour I toi. pray for you. Tu dois changer You ta have vie. to change your Tu life. dois changer You d'abord have ta to vie. change first your life. Alléluia. Amen. Suivez très bien, je vais Follow very well. clôturer. I'm about to finish. Pierre, Peter, il voulait d'abord voir les autres. he d'abord. wanna see others first. C'était d'abord sa conversion. Was first his conversion. Alléluia. Amen. Jésus voulait d'abord que Pierre Jesus want Peter first. change sa vie. Change his life. Au lieu de combattre pour That he start Jésus. fighting for Jesus. Alléluia. Amen. Personne ne peut défendre Nobody Dieu. can defend God. Alléluia. Amen. 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 Sois d'abord stable. Be stable first. Cherche la stabilité de ta vie. Look for your stability of your life Quand first. tu es à l'église, hein, When you are in church, ne regarde pas les don't autres look d'abord. at us first. Regarde ta vie. Look your life. Cherche la délivrance de ta Just vie look your deliverance of your avant life de first. voir l'autre. Before you see another, Sois d'abord stable be stable first. avant de chercher à stabiliser Before you l'autre. stable another. Alléluia. Amen. Jésus dit, Jesus said, toi là, you there, tu ne comprends rien. you doesn't understand Tu anything. vas me nier. You will deny me. Alléluia.
Amen. Jésus lui dit, tu vas me nier. Jesus, you're gonna deny Mais il me. ne comprend pas toujours. He still not understand. Jusqu'à ce que c'est Up to arrivé. when it happened. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu te There révèle are things God is revealing to you pour ta vie. for your life. Cherche la délivrance. Just look at the deliverance. Si tu ne fais pas ça, If you didn't do it, ça va t'arriver comme it ça. may happen like that. Évite ça. Avoid it. Ne fais pas ça. Don't do this. Mais toi, tu ne comprends But he pas. doesn't understand. Jésus a dit à Pierre Jesus told Peter, que tu vas me you nier. deny me. Il dit non, He said, no, je vais combattre I pour will toi. fight for you. Et enfin, il a nié Christ. At the end, he denied Jesus. Alléluia. Amen. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses que Dieu t'a dit, Is in your life something God told you mais tu n'as pas écouté, and you doesn't listen? mais c'est arrivé. It's happening to you. La stabilité. The stability. Pierre, c'était quelqu'un qui était instable. Peter, somebody was unstable. Alléluia. Amen. Il était avec Jésus, He was with Jesus, mais il n'était pas stable. but he was not stable. Jusqu'à ce qu'un jour, Till one day, après la mort de after Jésus, the death of Jesus, Jésus les a apparus encore. Jesus appeared to them again. Il marchait sur l'eau. He was just walking on water. Pierre a vu Jésus. Peter saw Ils ont cru Jesus. que c'est un monstre. He thinks that he's a master, he's a monster. Il dit, c'est moi Jésus. He says, me, Jesus. Pierre dit ceci. Peter said this. Si c'est toi, If it's you, ordonne-moi de venir allow aussi. me to come to you. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, And Jesus said, viens, come to me. come. Come on. Alléluia. Amen. Il a commencé. He started the Il a stage. commencé. He took another Parce qu'il stage. était The instable. way he hein. was unstable, Il a commencé he à... started now to feel afraid. He was Et afraid. il commençait à... And they start to Jésus, thinking, Jesus, sauve-moi. save me. La stabilité. The stability. La stabilité. Stability C'est très is important. very important. Tu dois chercher You have to try la to stabilité. look to be stable. Alléluia. Amen. Tu dois être d'abord You stable. have to be stable first. Avant de te marier, Before to get sois married, stable. be stable. Alléluia. Amen. Tu dois commencer à être stable. You have to be stable. Ne cherche pas la femme Don't look a wife. et tu diras qu'on sera stable quand. You say that I will be stable when Sois I have d'abord her. stable Be stable dans yourself. tes émotions, In your emotion. dans ton comportement, Your behavior. dans tout ce que tu In fais. everything you are Et doing. tu vas chercher à And then stabiliser you're les gonna try mariages. to establish the marriage. La stabilité. The stability. Nous limitons ici, notre temps est We're là. stepping here. Our Il time est is up. 13h30. It's 1:30. On va continuer, We will continue entrer en profondeur to go deeper sur la stabilité morale, on émotionnelle, et beaucoup de emotional choses. stability and a moral Père, stability. au nom de Jésus, Father, in Jesus' name, merci pour la prière d'aujourd'hui. thank you for the prayer of today. Je bénis la semaine qui I commence. bless the coming week. Je bénis notre retour. I bless our going home. Je bénis tout un chacun I de nous. bless each and every one Je of bénis nos us. dîmes, nos offrandes. I bless our offering and tithe. Au nom de In Jésus. Jesus' name. Personne ne mourra. Nobody will die. Personne n'aura les accidents. Nobody will have accidents. Au nom de In Jésus-Christ. Jesus' name. Que les sangs nous couvrent. May the blood of Jesus cover us. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all.